Namassarvebhyaha Sarvesham Hardam Swagatam. Welcome you all to this Learn to Chant Sriman Narayanian class. We start with the Prarthana slokas. Shuklam Bharadharo Vishnum Shashivarnam Chadurbhujam Prasannavadanam Chayet Sarva Vikhnopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnuhu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham karishyami siddhir me sada Pitambaram karavirajita shankha chakra kaumotaki sarasijam karuna samudram Radha sakhaya mati sundara mandahasam Vatalayesha manisham hridi bhavayami सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रकसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममकारत्नाङ्गुलीयाङ्कितः श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् सर्वेषां पुनः स्वागतम् अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनम् अथ दशमः श्लोकः धृततत्त्वविधन्तदाक्षणम् धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबालपाहि माम् धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबालपाहि माम्. So here, dhruta tada, then this tada, then kshanam, for an instant, kshanam, for an instant, dhruta tattva dhiyam, dhruta, that is held, tattva dhihi, knowledge of the reality, would attain to the knowledge of the reality. Yashoda attained the knowledge of reality, seeing Sri Krishna's Lord's open mouth. Because Yashoda expected only a little of mud there, but she saw the entire universe there. So what attained to the knowledge of the reality. Tam Jananim, that mother, Pranayena, affection, with affection, Mohayan, deluding her, because she got that reality, this thing. So Lord wanted to distract her. Amba, oh mother, Anandisha, give me breast milk. Seeing this iti, upasajan, clinging to her, upasajan, Bhagavan, O Lord, adbhuta bala, that is, oh wonderful child, mampahi, protect me. So then deluding by the maya of affection, that mother who had a glimpse of the reality for an instant, thou did cling to her saying, O mother, give me your best milk. O Lord, in the form of that wonderful child, deign to protect me from my ailments. Yashoda had supreme knowledge for an instant, but the Lord made her forget it immediately. She got the knowledge, but made her immediately forget it with his maya, and made her look upon him as her child alone, not as the Lord, but as her child only. Immediately made her forget those things. So that was the Lord did
though he was very generous to show her the Vishwarupa Darshanam, but immediately made her forget it from that. So, धृततत्त्वथियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्. You'll continue. Geeta R.K. Bhagini. धृततत्त्व धियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत् उपासजन् भगवन् अद्भुत बाल पाहि माम् धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन् अद्भुत बाल पाहि माम्. धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुत बाल पाहि माम्. धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुत बाल पाहि माम्. Full slogan. धृततत्त्वधियं तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुत बाल पाहि माम्.
धृततद्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्. Super. Listen. She's not there. So just recording. विजयलक्ष्मी राममूर्ति भगिनी. Oh, sorry. विजयलक्ष्मी राममूर्ति भगिनी. धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्. धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्. इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूप प्रदर्शन वर्णनं नाम विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्. षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. We'll chant this once, ma'am. This one. इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. No, let's chant. मीनाक्षी sorry, कविता शेषगिरी भगिनी. धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्. धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्. इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्. नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्. नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. सुजाता लट्कर् भगिनी. धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्. धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन्
स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनन्नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तम वचन। मीनाक्षी गणपति भगिनी। धृततत्त्वधियं तदाक्षणम् जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्। धृततत्त्वधियं तदाक्षणम् जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनन्नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तम वचन। I'll chant the sloka. अथ षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनम्। अयिदेव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशये स्तनन्धये परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमजष्टवल्लवी। पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीला निरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चन क्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः। अयि ते प्रलयावथौ विभो क्षितितो याति समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो रुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा। अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरञ्चिरौ विभो वितथान् त्वं प्रतिजज्ञिषे हसन्। अयि ते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेत् वदनौ विदार्यताम् इति मातृविभत्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभौ व्यदारयः। अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन्निव पृथिवीन्निखिलान्न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः। कुहचिद्वनमम्बुदिः क्वचित् क्वचिदभ्रं कुहचित् रसातलं मनुजादनुजाः क्वचित् सुराः तदृशे किन्न तदा त्वदानने। कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनं स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कथिता त्वान्न तदर्श सामुखे। विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां बतातनोत्। धृततत्त्वधियन्तदाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये विश्वरूपप्रदर्शनवर्णनन्नाम षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्।
Narayanakhila Guru Bhagavan Namaste. Narayanakhila Guru Bhagavan Namaste. We'll move to the 47th Dashakam. अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तचत्वारिंशत्तमं दशकम् उलूखलबन्धनवर्णनम्, tying Sri Krishna to the mortar. So this is in this the Lord is tied to the mortar with which this curd is churned and you get the butter. So in that the Lord was tied. So it is about that. So it is in the Vrittam Rathottada. Rathottada, a number of syllables, 11 syllables, Yati Padayant. So we will see the Lakshanam of this Vrittam. This is Rathottada. Rathottada. Lakshanam Ranaravikataro. Ranaravikarathotthadalagau. Ranaravikarathotthadalagau. This is the Lakshanam for this Rathottada. So this is Rathottada means as if a chariot is going to war. So the movement of the chariot, how it goes up and down. So that is the mood of this this particular Vrittam. It will result on one up will be there, low will be there, up will be there, low will be there, like that. So that is the Lakshanam of this. And this is the gati, what they call the flow of this this thing is, you can really realize the flow of this Vrittam, these slokas. So in which you can, if you are the gati, if there is some mistake is there, your this thing will go out, your tune will go out. So if you make one dirgha hraswa difference, the tune will go. So from that you can understand that some problem is there in the either it is hraswa, dirgha, that difference. So Rannara Vikarathotthadalagau. So Rannara. So we will, this itself we will do the scanning, that is making it into Lakhu Guru. So this Ra is dirgha, that is Guru. Inna. Inna has only the swara is only A, that is hraswa. Double na is there, but swara only A is there. So it is Lakhu. Ra again dirgha. So Lakhu, Guru, Lakhu, Guru. Then this is Vihara. All are Lakhus. Lakhus. And this is again, this is dirgha, that is Guru. This is Lakhu, and this is Guru. And this is Lakhu, this is Guru. So if you divide into three ganas, so you get Madhya Lakhu, that is Ragana. Yaratana. So this Madhya Lakhu. Then all are Lakhus. Sarva Lakhu, that is Nagana. And this is again Madhya Lakhu, Ragana. And this is Lakhu Guru. So Ra Nara. So Ragana, Nagana, Ragana, then Lakhu Guru. Yati at the pada end. 11 syllables will be there. That's Rannarabika. That is Ra, Rat, Na, Ra. Rat, after Ra, then Na, Ra. Ra, then after that Na, Ra. Iha. Here Rathottada, Lagau. This is La is Lakhu, Ga is Guru. So this is the Lakshanam of this particular Vrittam. We'll see the one example is, this is the Anjaneya Stotram. Anjaneya Matipatalananam Kanjanatrikamaniya Vigraham Parijata Tarumulavasinam Bhavayami Pavamananandanam. This is Anjaneya Stotram. This is in this Vrittam only. This is Guru, Lakhu, this is
Guru. Anjane is there. Ne is here. Anjane. So it is again Ragana. Then this is all are lagus, Nagana. Then again this is Ragana. This is why Pata. Pa is Dirka. This is lagu. Again Dirka. Ragana. La. Nam is there. So whenever there is the Visarga, there is a Guru only. So you get this thing. So this also Dan Ara. So this also has the same Lakshan. So this also Rathottada. Anjaneyamati Patalananam. There is one more song, one more this thing which is used. I have not written here. Chintayami karimeva santatam mantamantagasitananambujam nandagopatanayam paratparam naradadi muni vrindavandidam. This is a sloka from the Mukundamala Stotram of Kulashekara Alvar. So this is also the same Prittam only. So we'll see what is in our this thing, in our Dasakam. This Dasakam 47, first sloka. Our first sloka of this thing. Ekatathati vimathakarini mataram samupaseti van bhavan stanalolupataya nivarayan angametya papivan payodharau. So this is the first sloka of this Dasakam 47. So ekada, ye is I, O, Au, they are always Dirkha only. There is no Hraswa for that. So it is Dirkha, Hraswa, Dirkha. Then this is Hraswa, Hraswa, Hraswa. Then Dirkha, Hraswa, Dirkha. Then Rakana, then Tri, Neem. So this is Laku Guru. So Ra, Nara, Laga. So these also have the same distribution of Ganas. So this is also Rathottada Vrittam for the default stuff. We have come across this in the fourth Dasakam. Fourth Dasakam, the same tune was there. At that time, we were not looking into these Ganas. So we are not sure of that this thing. Kalyatamama kurushvatavatim kalyate bhavatupasananyaya. We have done that already, fourth Dasakam. Same Vrittam is repeated here in this also. So we'll go to our 47th. Atha saptachatvarimshattamam dasakam ulukhalabantana varnanam ekatathati vimathakarini mataram samupaseti van bhavan tanyalolupataya vinivarayan ankametya papivan payodharau. So here ekada, once, dati vimathakarini, who was churning curd. Yashoda was churning curd. So they are all gopastris. So their main profession is to cows only. Along with the cows, they will have all the burning, making butter, bread, this milk, dahi, ghee, etc. So she was churning the curd. Mataram samupaseti van bhavan. So Mataram, mother, samupaseti van, having approached Bhavan, that's the Lord. Stanyalolupataya nivarayan, out of eagerness to drink milk from her breast. Nivarayan, obstructing her churning. She was churning, so the Lord was obstructing her by asking for milk. Ankantoya, climbing on her lap. Ankantoya, payodharo, her breast. Papivan, did suck. So this is what Bhagavan did when Yashoda was busy with churning the curd. Once thou, having approached thy mother who was churning curd, did obstruct her churning out of eagerness to drink milk, to drink from her breast, and climbing on her lap did suck her breast. So this is what Bhagavan did once. Ekatathati vimathakarini mataram samupaseti van bhavan
स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्य पपिवान् पयोधरौ. You'll continue. एन् मीनाक्षी भगिनी. एकदा 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 दधि 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 विमाथ 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 कारिणीं 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 मातरं 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 समुप 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 सेदिवान् 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 भवान् 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 स्तन्य 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 लोलुपतया 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 निवारयन् 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 अङ्कमेत्य अङ्गमे अङ्कमेत्य 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 पपिवान् 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 पयोधरौ 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 एकदा 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 दधि विमाथकारिणीं दधिविमाथकारिणीं दधिविमाथकारिणीं मातरं 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 समुपसेदिवान् 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 भवान् 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 स्तन्य 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 लोलुपतया 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 निवारयन् 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 अङ्कमेत्य 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 पपिवान् पयोधरौ पपिवान् पयोधरौ पपिवान् पयोधरौ एकदा 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 पृथिवीमाथकारिणीं दधिविमाथकारिणीं दधिविमाथकारिणीम् एकदा दधिविमाथकारिणीम् एकदा एकदा दधिविमाथकारिणीम् एकदा दधिविमाथकारिणीम् मातरं 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 समुपसेदिवान् भवान् समुपसेदिवान् भवान् समुपसेदिवान् भवान् मातरं समुपसेदिवान् भवान् मातरं समुपसेदिवान् भवान् मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया 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 निवारयन् 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 स्तन्यलोलुपतया निवारयन् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्य 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 पपिवान् पयोधरौ पपिवान् पयोधरौ पपिवान् पयोधरौ अङ्कमेत्य पपिवान् पयोधरौ अङ्कमेत्य पपिवान् पयोधरौ
अङ्कमेत्य पपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् एकदा दधिविमातकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् एकदा दधिविमातकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् अन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ अन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ भुवना सतीश भगिनी एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् लोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ नागलक्ष्मी अनिल भगिनी एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ ज्योति विजय कुमार भगिनी एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ मालती बालाजी भगिनी एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ Next sloka. अर्धपीतकुजकुट्मले त्वयि स्निग्धकासमधुराननाम्बुजे
दुग्धमीशदहने परिश्रुतं धर्तुमाशु जननी जगामते अर्थपीतकुजकुट्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदकने परिश्रुतं धर्तुमाशु जननी जगामते. So artha त्वयि, thou, that is the Lord, arthapida puja kudmale, arthapida, half drunk. One is half drunk. Kuchakudmala, the lotus bud-like breast, had half sucked her lotus bud-like breast. Sniktahasa madhurana nambujam, sniktahasena, by a charming smile, mathuram, made sweet, ananambuje, lotus face. With thy lotus face looking sweet with a charming smile, He Isha, O Lord, Te Janani, thy mother, Dahane, on the fire. So she had kept milk on the fire and she was doing churning. Parishrudam dugdham, the milk which had brimmed over, the milk which had brimmed over in the kitchen. Then dhartum, to take away, to take down, ashu jagama, went in haste. So she had kept milk for boiling and it was brimming on the sides. So she wanted to, quickly she released herself and she went to look into that. So when thou had half sucked her lotus bud-like breast, and thy lotus face was looking sweet with a charming smile, O Lord, thy mother rushed to take down from the fire the boiling milk which had brimmed over. So Bhagavan was disturbed in his reading. So Arthapita kuja kudmale tvaye snigdhaha samathurananambuje dugdhamisha dakane parisrutam dhartumashu janani jakamate. We'll continue. Radhika S.N. Bhagini. Ardhapita. Ardhapita, Ardhapita. Kuchakudmale. Kuchakudmale, Kuchakudmale. Tvayi. Tvayi, Tvayi. Snigdha. Snigdha, Snigdha. Hasa. Hasa, Hasa. Mathura. Madhura, Madhura. Ananambuje. Ananambuje, Ananambuje. Dugdhamisha. Dugdhamisha, Dugdhamisha. Dahane. Dahane, Dahane. Parisrutam. Parisrutam, Parisrutam. Dhartumashu. Dhartumashu, Dhartumashu. Janani. Janani, Janani. Jagamate. Jagamate, Jagamate. Ardhapita. Ardhapita, Ardhapita. Kuchakudmale tvayi. Kuchakudmale tvayi, Kuchakudmale tvayi. Snigdhahasa. Snigdhahasa, Snigdhahasa. Madhurananambuje. Madhurananambuje, Madhurananambuje. Dugdhamisha. Dugdhamisha, Dugdhamisha. Dakane parisrutam. Dahane parisrutam, Dahane parisrutam. Dhartumashu. Dhartumashu, Dhartumashu. Janani jagamate. Janani jagamate, Janani jagamate. Arthapita kuchakudmale tvayi.
अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे 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 अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतम् दुग्धमेष दहने परिसृतम् दुग्धमेष दहने परिसृतम् कर्तुमाशु जननी जगामते धर्तुमाशु जननी जगामते धर्तुमाशु जननी जगामते अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतम् धर्तुमाशु जननी जगामते दुग्धमेष दहने परिसृतम् धर्तुमाशु जननी जगामते दुग्धमेष दहने परिसृतम् धर्तुमाशु जननी जगामते अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमेष दहने परिसृतम् धर्तुमाशु जननी जगामते अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमेष दहने परिसृतम् धर्तुमाशु जननी जगामते उमा बाला श्रीधर भगिनी अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीश दहने परिसृतं धर्तमाशु जननी जगामते अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीश दहने परिसृतं धर्तमाशु जननी जगामते त्वयि this hrasva अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास त्वयि snigdha only त्वयि and then dhartumashu you can chant once again अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीश दहने परिसृतं धर्तमाशु जननी जगामते dhartumashu which one dhartumashu I don't know दुग्धमीश दहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते उत्तम धर्तुमाशु उत्तम रामलक्ष्मी भगिनी अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीश दहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते
अर्थपीतकुचकुट्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिश्रुतं धर्तुमाशु जननि जगामते. Lakshmi HS Bhagini. अद्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते. Girija B Bhagini. अर्धभीतकुचकुट्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते अर्धपीतकुचकुट्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते. सामिपीतरसभङ्गसङ्गदक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेवदधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गदक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेवदधिभाजनं त्वया. Then Samipita, He Deva, O effulgent one, He Deva, O effulgent one, Samipita Rasabhanga Sankata Krodhabhara Paribhuta Chetasa. So the full two padas, one this thing. Sami means half, Pita, half drunk, Rasa, joy, Bhanga, interruption. So drinking milk, so there was interruption, then Sankada, resulting from that Krodhapara, intense anger. Bhavan felt very angry, being disturbed in taking milk. Krodhapara, intense anger. Paribhuta, overcome with intense anger. Chetasa, mind. Mantha, with thy mind overcome by intense anger as a result of the interruption of the joy felt after having partly drunk the milk. Tvaya, by thee. Manthadandam, the churning road, Manthadandam, Upagrihya, taking up, the Adhibhajanam, that is the curd pot, Patitham, that is was broken, Tvaya, by the Lord himself, Tvaya, by thee, the pot was broken, the Adhibhajanam, the curd pot was broken, with the churning road. One hit this thing, so the pot was broken because of the intense anger he had, being disturbed in having his milk. So Sami Pita Rasabhanga Sangada Krodha Bhara Paribhuta Chetasa Manthadandamupagriह्य patitam hanta devadadhipajanan tvaya. Continue. Nanda Ramesh Bhagini. Samipita Rasabhanga Sangata Krodhabhara Paribhuta Chetasa Mantha Dandam Upagrihya
उपगृह्य उपगृह्य पाटितं 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 अन्तदेव हन्तदेव हन्तदेव दधिभाजनं 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 त्वया 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 सामिपीत 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 रसभङ्गसङ्गत रसभङ्गसङ्गता रसभङ्गसङ्गता क्रोधभार 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 परिभूतचेतसा 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 अन्धदण्डं मन्थदण्डं मन्थदण्डम् उपगृह्य पाटितम् उपगृह्य पाटितम् उपगृह्य पाटितम् अन्तदेव अन्तदेव हन्तदेव दधिभाजनं त्वया दधिभाजनं त्वया दधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गत 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 क्रोधभारपरिभूतचेतसा क्रोधभार परिभूत चेतसा क्रोधभार परिभूत चेतसा सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभारपरिभूतचेतसा सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभार परिभूत चेतसा सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभार परिभूत चेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितम् मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितम् मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितम् अन्तदेव दधिभाजनं त्वया हन्तदेव दधिभाजनं त्वया हन्तदेव दधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभारपरिभूतचेतसा सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभार परिभूत चेतसा सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभार परिभूत चेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभार परिभूत चेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभार परिभूत चेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया गच्छतु हेमलता भगिनी सामिपीतरसभङ्गसङ्गतः क्रोधभार परिभूत चेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गतः क्रोधभार परिभूत चेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया वेणीशंकर नारायण भगिनी
सामिपीतरसभङ्गसङ्गदक्रोधभार परिभूतचेतसा मन्तदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देव दधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गदक्रोधभार परिभूतचेतसा मन्ददण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देव दधिभाजनं त्वया. उत्तम. Well said. Rupa Mukherjee Bhagini. सामिपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेवदधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देवदधिभाजनं त्वया. Well said. Jayashree Arvind Bhagini. सामिपीतरसभङ्गसङ्गदक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देवदधिभाजनं त्वया सामिपीतरसभङ्गसङ्गदक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देवदधिभाजनं त्वया. Uttam. Well said. Let's chant the 3 slokas. एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ अर्थपीतकुचकुट्मले त्वयि स्निग्धः समधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदकने परिसृतं धर्तुमाशु जननी जगामते सामिपीतरसभङ्गसङ्गदक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देवदधिभाजनं त्वया. Conclude here. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः. पुनः मिलामः. राम राम राम.